که باید. بریم تو کابین. As you step forward, اوه the cabin explodes. کابین منفجر شد. نه مثلا چاقو اینجا ور نمیدارم. بس ببینم. Door to the basement. چی؟ سلام بچه، خوش اومدید با پارت بعدی اسلید پرنسس. خیلی خوب، ما تا الان 2 بار مردیم. تو یه بارش که پرنسس چکلقدیمون کرد ما رو کشت، یه بارش هم خودکشی کردیم و دیدیم که پرنسس قوی تر شده. الان هم که زمینه کلا عوض شده، نمیدونم چه خبره. الان دوباره زنده شدیم و قهرمان این دفعه میگه که بذار حدس بزنم ته اینجا یه دونه کابینه. خب Excuse me? ببخشید. This is the 3rd time we've been here and this is hardly a path in the woods. It's all big and weird. پشمام، یه دونه پارانوید اضافه شد. فکر کنم شخص دو قهرمانی که مرد همین دفعه قبل اسمش شد پارانوید. این 3مین باره که ما میاییم اینجا. This is all big and weird. Another witness to her بوکر هم ravings. هست. Another witness Power here. is soon upon us. I'm here to keep him in check. I'm sick of prying fingers digging around in our head and he's making it all too easy for them to get in. I'm here to keep him in check. پارانویده داره میگه من اومدم چکش بکنم. من head he's making all the easy to get. شعر داره میگه. Bad. خب اینم که میگه بده همه Oh, چی. is it now? I hadn't noticed. Do you need a primer, Mr. Amnesiac? آمنسیک چی؟ آقای آمنسیک یه تیکه خارجی انداخت. خب بلد نیستی. No, I'm quite all right, but if all of you would take a moment to settle down, there's something important I'd like to get across to you before it's too late. خب اینم که داره مثل همیشه شارژمون میکنه که بریم زودتر کار رو تموم بکنیم. Is it about the princess? We already know all about the princess. این در مورد پرنسسه. We all already know all about. ما همگیمون الان راجع به پرنسس میدونیم. Not to be trusted, that one. Not to be trusted, that one. به یکی دیگه نمیشه اعتماد کرد. راستم میگه. No, I mean, قرار نیست چه عنی yes, شده it's این about the دفعه. princess, but whatever you think I'm going to say, it's probably not that. وای اینم میگه که نه منظورم آره است. این در مورد پرنسسه. whatever I'm going to say it's probably not that. نه You're خواهی not چیزی to be بگیم. trusted either. حتی تو هم دیگه نمیشه بده اعتماد کرد. به همین یارو راویه دارم میگم. Look, fine, just out with it already, yeah? If I hear the words, you're here to slay her, or if you don't, it will be the end of the world, you'll have lost speaking privileges. قهرمانه میگه این دفعه میخوای چی بگی؟ بگی که مثلا آره یا میکشیش یا مثلا اون دنیا رو تموم میکنه. You're going to hear some of those words, but not all of them. Definitely not all in that order. You're going to hear some of those words. قراره کلمات بشه ولی نه همشه این دفعه. I'm interested. پارانویدم میگه من تحت تاثیر قرار گرفتم. Really? قهرمانم میگه واقعا. I know. It's probably a bunch of lies, but even lies have a kernel of truth to them. I know it's probably a bunch of lies, but even lies have the kernel of truth. میدونم که مش دروغه اما بعضی از دروغا ریشه ای از حقیقت داره. You two are just wasting your time. It's all going to end when we open that cabin door, which means it's already. What's the point of dawdling when the end is already? میگه شما دوتا فقط دارید زمانمون رو میگیرید، وقتمون رو میگیرید. قرار همش تموم بشه وقتی در اون کابین رو باز بکنیم. همش از الان تموم شده است. Okay, that nonsense he's going on about, that's what we need to talk about. You've been here before, obviously. خب این چرت و پرتا راجع به اونو ولش بکنید. You have been here before, obviously. ما قطعا دفعه قبلم اینجا بودیم. So you have met us. Because boy, were you in denial about that last time. از تو قبلا ما رو دیدی.
با ما ملاقات کردی. Because boy we are in Daniel about the last time. No, I haven't met you, but reality is clearly falling apart at the moment, and the only reason that would happen is if you knew things you weren't supposed to know. No, I haven't met you, but reality is clearly falling apart at the moment. What the hell are you talking about? فکر کنم منظورش فهمیدم. منظورش اینه که یعنی مثلا میگه من با تو، اینی که الان شخصیت هیرو جدیدمون بار سومه، میگه که دنیا مثلا انگار به چند تا بود رسیده، اون دوتا که شکست خوردن روحشون الان با ماه یه بار دیگه تکرار شده. He's talking about those weird marble trees and how wrong everything looks. آره همه چی عوض شده دیگه. Everything looks. این راجع به درخت‌ها و تغییر اینجور جاها داره. Yes, exactly. Whatever you did before gave her far too much power. So you've got to cut it out, get to that cabin and slay her before things get any more out of hand. آره حالا داره قدرت جمع میکنه با این اتفاقایی که افتاده، باید زودتر بریم بکشیمش. We gave her power. ما بهش قدرت Why didn't you ever دادیم. tell us we could do that? We probably would have gone about things very differently if we knew that. We've built a new god, and she is limitless. ما یه خدای جدید ساختیم و اون هیچ محدودیتی نداره. Are our thoughts doing that? Make her small, make her small, make her small, make her small. Shit! What if I'm doing it wrong? What if I'm making her even stronger? اوه اینا الان You hear ترسیدن those two? نیسته. They're runaway thoughts. I'm only giving you the sliver of information I'm giving you now because things are already deep in the shitter. This was my last card to play and it looks like it's already made things worse. So hurry, cabin, now. سری برو تو کابین. یه سه حرف زد که ما بریم تو کابین. Okay now hold on, I have so many questions. نه یه جوری دستمه. I'm not going to the cabin until I have answer. What am I? این چرت و پرت اینا. Head to the cabin, run away. Stay where you are. همونجا که هستی وایسا. فرار کن برو. نه میریم تو But a کابین. great and horrible change Oh. is already underway. The ground quakes beneath your feet and you feel an unyielding force pulling at you and your surroundings. The trees start to sway, then crumble, breaking apart as everything is drawn towards the cabin. داره راجع به راه صحبت میکنه که مثلا زمین لرزه شد، زمین ترک خورد و Even the earth beneath you seems to shift, your feet unable to grip solid ground as you're dragged forward along with everything else. The end of everything. The beginning of something new. Oh. The moment we open that door, she will be free. the end of everything, the beginning of something new. The moment we open that door she will be free. یه پایان همه چیه و وقتی اون در رو باز بکنیم اون آزاد میشه و در همه رو سرویس میکنه. ای کاش تو بار دوم با خودم چاقو نمی بردم. حالا Stop believing everything you hear. We just have to get our thoughts in order. We just have to think straight. حرفشو Any words of warning? هشداری واسش داری؟ You already نه، know خودش everything you یعنی. need to know. میگه تو همه چی رو دیگه میدونی از الان، هر چیزی که باید. بریم تو کابین. As you step forward, اوه the cabin explodes. کابین منفجر شد. You're flung backwards, violently slamming into a tree as debris rains down around you. اوه سنگ و اینجور چیزا داره سمت ما پرتاب میشه. یا اولفاز. You watch in paralyzed awe and terror as the princess emerges, her body unfurling from some vast space as she stands upright to face you. What the fuck? این چرا اینجوری شد؟ The world bows to her. The دنیا ruined جلوش landscape تعظیم کرد. shifts, trees and stone and the ground itself succumbing to her gravity, orbiting her like a great black hole. سنگ و چوبایی که کنارشه رو داره میبله، اینه یه سیاه‌چاله. Finally, the little bird has set me free.
This is always how it was going to end. And this is always how it was going to begin. What the fuck. میگه بالاخره پرنده کوچولو اومد منو آزاد کرد. این چیزیه که همیشه به پایان میرسه و همیشه هم شروع میشه. There's a loud thunk from the tree behind you as something embeds in its shattered bark. Your pristine blade. It's now or never. چاقوه پرت شد اینجا. خب یه لحظه وایسا ببینم. اگر من چاقو رو بردارم دوباره برم بالا سر این با این قدرت خار مادرش که ما رو انگوش میکنه، اصلا با این چاقو چیکار میشه کرد؟ عین انیماس مثلا من قدرت بگیرم برم چیکار بکنم یا مثلا با این چاقو یه تفنگ تانکی میداد منطقی تر بود. ولی Embrace Oblivion پشمام اینو نخوندم. وای چقدر سخته. بیایید این دفعه چاقو دستمون نگیر. Fill the empty seat at my side. Join me for a new dawn. خب پیشنهاد چیزم داد، جوین شدنم داد. You fool. You can feel her gravity envelop you, carrying you from the ground into the violent swirl of her orbit. یه احمق اون تو رو مثلا بلند کرد و از زمین بلندت کرد و اون مثلا وایلنت و حالت انتقام جویش. چرا انقدر سردی؟ احساس سرما میدی؟ خواهی کردی؟ چی شد؟ دیگه تو نتونستی بهش جوین بشی کنارش باشی، یه چیزی اونو برد و it's left something else in her place و یه چیزی تو چیزش گذاشت. Where did she go? Nowhere did she... اینو She's gone. Is رفت. this the end of the world? Did she end herself? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? پشمام همون آینه است که ما قبلا دست زدیم و فریکش خوردیم. بعد اینا الان میگن که اون کجا رفت و اینا نکنه دنیا رو پایان رسون. میگه نه اون انگار خودش رو به پایان رسون و این آینه اونجاست. چرا اینجا؟ چرا الان؟ خب I don't know where she went and I don't know how we do even go about looking at her. ولش کن اصلا نمیخوام بدونم اون کجاست و کجا رفت و فلانو بسار چون لقش. راویه رفته. میگه the narrator is gone. I think I'm supposed to look at the mirror. این دوتا حالا چیز سره بذار ببینیم اون کجا رفته. Does that mean the world ended? یعنی دنیا پایان رسیده. Yeah. No voice needling us anymore. Feels good, but I also feel itchy. cold. میگه که هیچ صدایی نمیاد از ما و اینا. میگه حس خوبی هست اما یه حس سرمایی هم تو بدنمون هست. Figures the world would end and leave us with all this nothing. یه دنیا تمام شده ما رو با هیچی اینجا گذاشت. بریم سمت آینه. Something dreadful about it. I don't think you should. یه چیز عجیبی هست راجبش. It's calling us, and not in a good way. یه دست صدا میکنه ولی به طرز خوب نه. I don't want to look at us. من نمیخوام با خودمون نگاه کنم. برو بابا. I'm begging you, don't do this. خواهش میکنم این کار نکن. The mirror never scared you before. آینه هیچ وقت تو رو نترسونده بود. Ignore him. بریم سمت آینه. You approach the mirror. خودمون رو ببینیم.
چرا ما اورک حالت ترولتور اورک مانند چیزی داریم؟ نکنه آنددی چیزی هستیم. Silence of you reach forward they gone but the mirror remains. میگه که رفتی جلوتر صدا ساکت شد، اونا رفتن ولی هنوز آینه هست. It's time for you to save see what's in it. وقتشه که ببینید چی داخل توشه. اوه این تویی. اوه شت، شاید هم ترسناک. میگه تو توی محل خالی اینجا ساکته. برسه تو چی؟ رو رفت سمت کابین. You're at the cabin. ما تو کابینیم. بریم سمتش. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. یه چیزی من رو پیدا کرد بعد از این همه چی میگن سکوت طولانی مدت و برام یه هدیه ای آورد. تو چی هستی؟ The gift of a figure vessel. Is this the end of the... این پایان دنیا. Let her out of the... بذار بیاد بیرون. Do you know the... راویه رو میشناسی. Are you what sent me to slay the princess? Are you... تو کسی هستی که منو فرستاده پرنسس رو بکشم؟ Shit. کدوم پرسیم؟ این خیلی سوال چی کلیشه‌ای ساده‌ای. همین این قشنگ‌تره. I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. من فقط چیز کردم اینجا گیر کردم و I too yearn to be free. من میخوام آزاد باشم. حالا what do you know about the world beyond this place؟ تو چه چیزی راجع به بعد این دنیا میدونی؟ بذار این رو بپرسیم که آیا این آخر دنیا پایان دنیا؟ How can the world have ended if we are talking? یه چجوری تو دنیا تموم شده باشه وقتی داری صحبت میکنی؟ ما داریم صحبت میکنیم. بذار بپرسیم اون هدیه چیه؟ Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. میگه آره اون مثلا راجعش هدیه هست. میگه چیزای تو مخی که مثلا توی دنیای بعدیه، یه ایمیجینیشن، یه تخیلی از منه. This one is dominance. A Dominance. figure capable of bending everything to her will. She will make for a terrifying and divine heart. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. Do not mourn her, for she will not be able to mourn you. آیا تو پرنسس هستی؟ Do we know each other؟ آیا ما هم دیگر رو میشناسیم؟ Do you know the... اینه که ولش کن. Let her out of the... بذار بیاد بیرون. این دوتای خورده چیپه. حالا احساس میکنم اینو بپرسم قشنگتره. چه آرت قشنگی داره. حالا جدا از اینا خیلی فاز باحالی داره. این فازا خیلی خوشم میاد. گاستیکتوره. You are familiar. تو You معروفی are not me. ولی تو من I نیستی. feel sadness, longing, hope as I witness you. میگه تو خیلی معروفی ولی تو من نیستی. تو خیلی آشنایی. میگن فامیلی. تو خیلی آشنایی اما تو من نیستی. من احساس غم و اینجور چیزا دارم و امید دارم. این چرت و پرتا. اوه اتکت اینیتی destroy your body. چی؟ به این حمله ورشم یا
destroy your body. خودم رو متلاشی کنم. بذار اینو ازش بپرسم بعد ببینیم چه غلطی بکنیم. آیا تو پرنسسی؟ She is part of me, اون قسمتی از and منه part of me is و her. قسمتی از من اونه. But were you always the princess or are you just making her a part of yourself? آیا تو همیشه پرنسس بودی یا خودتو قسمتی از اون کردی؟ اما You ببخشید. speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? داری راجع به دایره چرخه‌ای صحبت میکنی. اصلا مهمه مثلا از کجا شروع میشه و به کجا پایان میرسه. بذار راجع به این راوی هم بپرسیم. You are the only thing I have ever known. تو تنها چیزی هستی که من فقط The میشناسم. space we're in is vacant. Nothing comes here but us. اینجا جاییه که فقط من و اون توشیم. یعنی ما دوتا، پرنسس و این شخصیت بازی. چه اتفاقی الان میفته؟ آره اینم بذار بپرسم. Let her out of there. Do you know word؟ نه این چیپه. بذار اینو بپرسیم. Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. میگه که هیچی as we are but I know that there are. فقط میدونیم که دنیایی بعد از اینجا هست و باید بهش برسیم. There is no exit. هیچ خروجی This نیست. vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. میگه اون میتونه یه کاری که تو فراموش کنی، فقط باید باورش داشته باشی. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. یه بیشتر بهم چیز بده، پرسپکتیو بده. شاید مثلا من معنی آزادی رو درک بکنم. Aren't you scared that I'll find a way to kill you? How much will I forget? How many more pieces of you do I find? میگه نمیترسی که مثلا تو رو یه راهی پیدا کنم تو رو بکشم؟ این میگه که how much will I forget؟ چقدر فراموش میکنم؟ How many more pieces of you do I have to find؟ چقدر از تیکه های تو رو من باید پیدا کنم؟ اوه جمعی از این پرنسس ها اینه تو دنیاهای زیاد اینه. اینم دستاشم مثل این که چشاشم بستن چیزی نمیدونم. And what if I don't let you do this to me؟ ولی خب اگه من نذارم تو این کارو با من بکنی. Okay make me forget. باشه بذار من فراموش کنم. And what if I don't let you do this؟ اگه نذارم این کارو بکنی. I was sent to slay the princess to stop her from destroying the. If I help you, is that what you're going to do؟ میگه من فرستاده شدم تا پرنسس رو بکشم که دنیا رو به آخر نرسونه، دنیا رو نابود نکنه. اگه من کمکت بکنم تو این کارو میکنی؟ میری اصلا دنیا رو نابود بکنی؟ نه نذار فراموش کنم. تو فراموش کن من یادم بمونه. And what if I don't let you do this to me؟ نه اینم سوال چیزیه. این قشنگ تره، خیلی حماسی ترش میکنه. Aren't you نمیترسی که مثلا رای پیدا کنم که بکشمت؟ I have not lived. I am not afraid to die. ترسی هم مرگ نداره. نه اینم که راجع فراموش کردنشه. How many more این بهتره. اگر نذارم این کارو با من بکنی چی؟ Then we will be here forever. ما as تا we ابد are اینجا now, میمونیم. unfinished, dry, hollow.
خیلی این مسخره است. I'm not going back. Wait. منتظر میمونه چی؟ من عقب نمیرم، یعنی من یه حالت تسلیم نمیشم خودمونه. بذار اینم بپرسیم ببینیم شاید راهی دیگه آزاد که واسمون. You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. چیزایی میگی که انجام نمیشه. یه چیکار میکنی اگه کمکت بکنم؟ let it be. بذار همینجا باشه، بذار همینجوری باشه. نکنه اصلا اینجوری دنیا رو نجات بدیم یه جورایی، مثلا خودم و این تا ابد همینجا میمونیم ولی خب دنیای پشت اینجا در آرامش و صلحه، یه زندگی زیبا. از این رو بپرسیم شاید اتفاق دیگه بیفته. نه داستان چقدر سخته. اینو میزنم. How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. از کجا بدونم؟ نه نمیذارم. If you need time, then I'll wait with you. اگه زمان میخوای من منتظر میمونم. Wait forever. پشما. Okay, I'm ready to make you forget. نه تا ابد وای میستم. You are as I am now, and forever is a long time to remain undone. You are as am I now. تا چیزی الان مثل منی. Forever is a long time to remain undone. تا ابد بودن، مثلا تا ابد زمان طولانی موندن یه چیزی که تموم نمیشه. آندانه. I am not you, but I know that I would return before forever was finished. من تو نیستم اما میدونم که I will return before forever was finished. برمیگردم قبل از اینکه همه چی بخواد تموم بشه. What textures will you weave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? What texture will you weave for yourself to... نمیفهم منظورشو. If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage. میگه که اگر اون جعبه رو ببندی چی؟ Will you become another... یه چیز دیگه از خودت میشی تو یه دنیای دیگه. یه تصوری از خودته که انگار مثلا تو دست خالی این ور اون ور میشه. همچین منظوری داره. You'll always come back to the box. همیشه برمیگرده به اون جعبه. To know what it means to be you. Because you will I will be always here want to waiting know. by your side until you're ready to return to mine. یه تو همیشه برمیگردی به اون جعبه به خاطر اینکه تو همیشه میخوای بدونی که تو بودن چیه، یعنی خودتو بشناسی. I will be here waiting by your side. من اینجا منتظرت میمونم تا برگردی پیش من. هر چیزی که مثلا تعلق به خودتو داره. چی شد؟ The fuck؟ You have returned to me. Though you were gone mere پشمام. moments, I never left your side. You have to return to me. Talk you were gone mere moments. I never left your side. پشمام. بازی بسته شد. یعنی همون جعبه منظورش خودش بود. فاک. تو دوباره پیش من برگشتی. بذار اینو سیوش بکنم. آره سیوش بکنم. فاک. نه مثل که به هر حال باید فراموش بکنیم.
اگر بازی رو دیگه واز نمی کردم یعنی تا ابد اینجا میموندیم. بی ناموسش مخمو میزدی بعد بازی ساز هرومزاده هیچ راه دیگه واسه ما نذاشته. توف تو کونت. How many more piece؟ چقدر فراموش میکنم. یه جور بازاریه. Until we meet again. همه چیو که تا دوباره هم دیگه رو ببینیم. بازی میشه از اول. چقدر از تیکه های تو هست بی نهایت دیگه. تمومی More نداره. than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. خلاصه‌شو بگم از فاز شکسپیریش بیاد بیرون میگه من بی نهایتی هم تا ابد باید بگردی. شاید چند تا از منو فقط بتونی پیدا بکنی ولی خیلی زیادیم. اوکی make me باشه بذار فراموش کنی. She asks that I tell you to remember her. او ازم پرسید که اونو به یاد بیار. I tell you to remember her. اون ازم درخواست کرد که بدونم که اونو به یاد بیار. به یادش داشته باش. You won't. اما نه پشمام. Everything goes dark and you die. Motherfucker bitch. همه چی تاریک شد و تو مردی. به من گفتش که you won't. تو اونو دیگه به یاد نمیاری. پشمام بازی از اول شد. You're on a path in the woods. فاک. And you're here. باشه وایسا ببینم. این بازی چند تا پایان پس داره. این بازی 1000 تا پایان داشته باشه اگه اینجوریه که فاک. Maybe the only reason. Does it? ساکت بریم سمت کابین. You make your way up. We're not going to ignore him. بذار بریم تو فقط ببینم. The interior of the blade. نه مثلا چاقو رو اینجا ور نمیدارم. بس ببینم. The door to the basement. Her voice soft. Hello? چی؟ Is someone there? صداش عوض شد. Hello, is someone there? Fuck. Is hypnotizing. Don't let it. دروغ بگم. I'm here to save you. Continue down the stairs. I'm here to save you. دروغ بگم. اما اینجا راستشو میگم. هیچی نمیگم میرم پایین. You're still listening to reason. It would be better if you walk down Oh. the stairs and lock eyes with the princess. She's beautiful. How could someone like this be of threat? I am همون begging کلمات Hi. ولی این Do you think you پرنسس can عوض get me out شد. of these chains? میتونی من اینو آزاد بکنی؟ نه یکی وایسته ما باید خورده صحبت کنیم قبلش. اینو میزنم. Okay. اوکی. What's your name? اسمت چیه؟ هشما میگه برو بالا چاقو بیاد ببین که حرفی بزنی. Okay, I'm going to get out of the don't make me. باشه کمکت کنم اصلا اینجا چیز بکنی. بذار I am the first person you see in a while. What have you been eating or drinking? چی خوردی تو همین مدت و اینا؟
اسم چیه که فکر کنم من اون پرنسس یه جواب سربالای مسخره بده. I don't anything about you for all I know you're locked down here for a reason. آره. Of course I'm locked up down here for a reason. I ریزنش چیه؟ don't دلیلش actually چیه؟ know what that reason is, but you don't just stuff a princess in a basement and throw away the key without there being some sort of an explanation, right? که نمیدونم دقیقا دلیلی که تو میدونی چیه، اما یه پرنسس رو مثلا پرت کردن توی زیرزمین و You have all the explanation you need. You should know better than to trust whatever she comes up with. shit. What's your name و اینا رو ول بکن. نه نمیخوام چاقو دستم باشه. بذار با فاز کمک کردن بریم جلوش. نه ای خدا آدم احساساتی هم هستم. چی؟ I'm going to keep you locked away down here at last for a little bit. We can get to know each other better. We decide what to do. میگه که بهتر مثلا هم دیگه رو بشناسیم. اینجا میذارم باشی تا یه خورده بیشتر هم دیگه رو بشناسیم. Keep her locked away. قفل نگهش دار. Okay, I'm going to get you out of here. Don't make me reject this. من باورم نمیشه که اونا تو رو اینجا قفل کردن. اینم میتونه جالب باشه. اینجا می چاقو میاره اینم. میگن نمیتونم اعتماد کنم. ولش کنم برم خدایی. خیلی انتخاب سخته. اجری داره اذیتم میکنه. این همه آخه انتخاب یعنی این همه داستانا. شیت چقدر داستان تو داستانه. گفتم بذار بهش کمک کنم. You're only making this more difficult. فقط داری سخت‌ترش میکنی. Thank you. Thank you. You're ممنونم. making a huge mistake. داری اشتباه بزرگی میکنی. No, you're doing the right thing. نه تو کار درست میکنی. اوه Walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. این رفتی سمت این زنجیره که بهش وصله و یه نگاهی که انداخته. حالا من الان فهمیدم که قهرمان داستان چیز نیست. کلا قهرمان داستانم یکیه اینه مثلا که اون روحا که داره با صحبت میکنه. شیت اینا اصلا همشون هم با من صحبت میکنن در حقیقت. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? آره دیگه قفل ندارن. کلید ندارن دیگه. Maybe it's somewhere upstairs. فقط شاید بالاه. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. یه هر کی اینو اینجا زندانی کرده چیزی واسش مثلا نداشت. یعنی کلیدی میلید اینجا نی. And if there isn't a key, don't have any other ideas. اگه جا کلیدی نیست ایده دیگه ای داری. I'm going to check upstairs. Maybe the key is still lying around. Maybe I can. Let's find something to break you free. ازش پرسیم خودش نظری نداره. Maybe there's some way to break the chains? اوکی پس با بریم Or if بالا. that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. Cut me out of it. یعنی She چی؟ offers the suggestion with almost complete nonchalance. If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. فکر کنم منظورش اینه که دستمستش رو ببرم ولی You attempted to make someone else here. یکی دیگه هم اینجاست.
یکی دیگه هم اینجا هست. You try the try the door. door, but it's locked from the out. قفل شده در. Hey, let me out of here. Your shouts and pleas are met with silence. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. برگردیم پایین. You make your way to the bottom of the stairs. This would Shit, have در been so قفل much نمیشه رفت easier بیرون. if you'd just taken the blade like you were supposed to. چاقو برمی‌داشتم الکی میمدیم اینو میکشیم. بذار ببینیم چه خبره بابا. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. Shit. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? آره دیدی که در رو بستن و آره دیگه ما با هم زندانی شدیم. به گاه رفتیم ما. There's a slight panic rising in the princess's voice. ترسیده. اوکیه. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. با هم میتونیم فرار کنیم حتما. البته یه راهی باید پیدا کنیم. غیر اینه حاج خانوم. She barely چی؟ hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped. What the fuck? What the fuck? داره اینه نمیگه گرگ داره خودش رو میخوره. انگار مثلا دستش بررس و خودش گرگه. As What she the rips fuck? her flesh from her bone, a sound comes from behind you. The یه clang of bouncing. صدای از پشتم اومد که انگار یه مثلا چیز اومد. She stripped her flesh from her bones, sounds come from behind you. What the fuck? The blade from اه upstairs. چاقو افتاد. We're not sure how Oh. it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. یه وقتش که الان بهش حمله کنی. Or we could use it to free her. Or we can. یا میتونیم ازش استفاده کنیم که نجاتش You بدیم. won't like what happens if you do that. بابا این خیلی دیوانه است. Slay the princess saved. بابا واقعا خیلی دیوانه کننده است. What the fuck؟ یادش خودشو میخورد واسه این داستانا. من گفتم بذار حداقل با فاز انسان دوستانه بریم جلو. Fine. Oh fine. Against the better Hi. judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted قیافه رو. wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. دستشو The بریدی. blade is sharp. Aye. It takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. خب دستش که انداخت زمین و She didn't خوش so much as آزاد utter کرد. a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. یه لبخند گزی زد و همینطور که دستش ازش خون میرفت. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. راست میگه انگار واقعا تخمش هم نیستش که دستش همین الان کات کرده. Thank you. Now let's get out of here. ممنون حالا بیا اینجا بریم. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. چی؟ As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. داستان اونی که داستان تعریف کنه الان چیز کرد راوی گفتش که تو نمیتونی بذاری پرنسس بیاد تو دنیا اسکیپ کنه اینجا و اینکه من نمیذارم این اتفاق بیفته. حالا داره میگه که تو رفتی پشتش و پلیدم دستت بود یعنی چاقو آوردی بالا که بکشیش. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. اوه میگه نمیتونی کار بکنی. گفت حالا نگاه کن. What are you doing? یه دونه وارن هیر زده همش زده اسلید پرنسس. یه دونه میتونم بهش مثلا دستم فرار بکنه بهش هشدار بدم. یعنی واقعا همچی آپشنی رو گذاشته نگاش نمیذاش. Stop that. Stop that. Something's come over you, hasn't it?
You know you don't have to do this, right? یه چیزی اومده تو انگار میدونی که نباید این کارو بکنی، درسته؟ Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. قلبش سوراخ کنم. The princess اوه پرید عقب. stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. The princess جا پرنسس جا خالی داد قبل از اینکه ما بزنیم. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. میگم از صبر کن، این کارا رو نکن، من دارم سعی میکنم که تو رو اینجا زنده ببرم. Resist. Thank you. بذار بالا بیا There's no getting through to you right now, is there? اوه A betrayal of will is still a betrayal. You'll regret thinking of me as a helpless damsel. اوه حمله کرد The سمتم. same animal ferocity she used to tear through her arm. But you have a weapon. You raise the blade, digging it under her ribs, پشمام aiming directly سیسو. for the heart. یه ولی تو چاقو داری. It's not enough to stop her. You feel her claws in your throat, then her teeth, somehow sharp enough to pull apart your flesh and sinew with ease. Shit داره منو میخوره. You collapse to the floor, your body unresponsive as your blood pools on the ground beneath you. She stares down at your ravaged form, eyes shining in the darkness, dress stained in red as her blood and yours both seep into the fabric. پشمام If منو we're زد lucky, the wound ترکون you که. managed to inflict will be enough to at least delay her escape from this place. If we're very lucky, it will kill her before she can reach the outside world. یه خیلی خوش شانس باشیم یه جور منیج بکنیم میتونیم قبل از اینکه فرار کنه مثلا جلوشو بگیریم بکشیمش. Can't just end like this, right? یعنی نمیتونه همینجوری تموم بشه، درسته؟ As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. I'm sorry. اوه مردیم دوباره. Everything goes dark. Everything And goes you dark died. and you died. Which shit عوض شد داستان. You're on a path in the woods, and you're here to slay her. وای دارم دیوونه میشم. Turn around and leave. خدا حافظ. من برمیگردم میرم. Well, you're the boss. Voice of the opportunities. Seriously? You're واقعا؟ just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? نه نمیدونم. نه میخوام برم. Nope. لا yes I definitely know where I'm going. من میخوام برم. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. خفه شو. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. رسیدم دوباره کابین. وای این بازی لوپ داره عصبی میکنه. وای من نیستم. این بازی 1000 تا داستان داره، یعنی این بازی است که باید 500 تا پارت واسش درست بکنیم. بذار من تا همینجا اینو سیو بکنم. راضی هم از تمام انتخابایی که کردم، ولی واقعا بازیش دیوونه کننده است. یعنی تو هر چقدر میری به تهش نمیرسی. 1000 جور داستان دیگه هستش نسبت به هر چویسی که میگی، هر اکسپلوری که میکنی. خب فاک علی اسپای با این بازی که معرفی کردی، ولی میتونم بگم آرت بازی فوق‌العاده بود. موسیقیش چیله، باحاله، نسبت به آرت میخوابه، ولی کفریت میکنه. ولی داستانش خیلی خفنه ولی کفریت میکنه. این بازی هست که میدونی مثلا ناکن این همه جا سیو داره، باید هیچ سیو بکنی مثلا با یکی از گزینه حال نکردی بزنی عقب مثلا، میدونی اینجوری بری جلو خیلی بهتره. حالا من می‌خواستم کلی گیم ازش ببینم، یه ریکورد بکنم با شما بچه‌ها بازی بکنیم ببینیم چه جوریه. ولی خب این آخر همین پارته، چون این بازی است که باید بشینی زیاد بازی بکنی و میدونی چند تا اندیگ مختلف داره و خلاصه اینجوریه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. اگه باشه حال کردید لایک بکنید، اگه نظری راجع به بازی دارید حتما کامنت بذارید، و اینکه اگه با ما حال میکنید سابسکرایب یادتون نره تا
ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت باشید. تا بعد، خداحافظ.